ہمیشہ سے ہی کیٹ فیملی فوڈ چین کے ٹاپ پر رہے ہیں۔ یہ شروع سے ہی بہت زیادہ سکسیسفل پاورفل پریڈیٹرز تھے، موجودہ دور میں بھی ہیں مگر ایکسٹینشن کی طرف گامزن ہیں۔ اس دنیا پر انسان کے شروع دن سے لے کر آج تک یہ بگ کیٹس جیسا کہ ٹائیگر، لائن، جیگور، لیپرڈ ان کو خوف کا ایک سمبل مانا جاتا ہے۔ اگر آج کل کی کیٹ فیملی کو دیکھا جائے تو یہ اپنی طرح کی معدوم اقسام سے جو آج سے تقریباً 10,000 سال پہلے موجود تھیں ان کے کمپیریزن میں اپنے سائز کے لحاظ سے بہت چھوٹی ہیں، اور اس سٹیٹمنٹ میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اوکے، لیٹس کمپیئر پری ہسٹورک کیٹ۔ آن نمبر 10 جائنٹ چیتا۔ جائنٹ چیتا ماڈرن ڈیز کی چیتا فیملی میں سے ہے اور یہ آپس میں سملر دکھتے ہیں مگر ان کے سائز میں سنگل اور ڈبل کا ڈیفرنس ہے۔ جائنٹ چیتا کا وزن 120 سے 150 کلو تک تھا، یعنی کہ ماڈرن ڈیز کی ایک ایڈلٹ افریقن لائنس جتنا، مگر اس کا ایک ایڈوانٹیج ان کو افریقن لائن سے زیادہ خطرناک بناتا ہے، وہ ہے اس کا اپنے سے بڑے شکار کو اٹھا کر درخت پر لے جانا، جیسا کہ ماڈرن چیتا کرتا ہے۔ ظاہری طور پر اس کی سپیڈ بھی ماڈرن لائنس سے کافی زیادہ ہوگی۔ اس کے کمپیریزن میں ماڈرن چیتا کا وزن 21 سے 72 kg تک ہوتا ہے اور اس کی سپیڈ 120 کلومیٹرز پر آور ہوتی ہے، اور یہ دونوں ہی ٹاپ کے تیز ترین لینڈ اینیمل سمجھے جاتے ہیں۔ مگر جائنٹ چیتا اپنے بڑے دل، پھیپھڑوں اور بڑے اور مضبوط جسم کی وجہ سے آج کل کے چیتے کی بنسبت زیادہ تیز تھے۔ یہ لاسٹ آئس ایج کے دوران معدوم ہو چکے ہیں۔ آن نمبر 9 ایگزینوسملرس ہیٹسونی۔ یہ ایک سمیلوڈان یعنی سیبر ٹوتھ کیٹ کی ایک قسم تھی جو اپنے بڑے دانتوں بالکل جسٹ لائک اے اسنیک ہینگز کی وجہ سے جانی جاتی ہے۔ اگلے دو دانتوں کے علاوہ اس کے تمام دانت چھوٹے اور تھک ہوتے تھے، بالکل شارک اور گوشت خور ڈائنوسارز کی طرح۔ اینڈ دین لائکلی سملر ٹو دا ماڈرن کیٹ۔ اس کا سائز ماڈرن ڈے کے ایڈلٹ لائن اور ٹائیگر جتنا تھا، مگر اس کے جسم کا اہم پہلو اس کی مضبوط گردن سمجھی جاتی ہے۔ اس کی گردن اور فرنٹ ٹیتھ اس کو زیادہ خونخوار بناتے ہیں۔ اس کا وزن 180 سے 230 کلو تک تھا۔ آن نمبر 8 جائنٹ جیگور۔ اس کا وزن 200 سے 250 kg تھا۔ آج سے کئی ہزار سال پہلے نارتھ اور ساؤتھ امریکہ کو جائنٹ جیگورز کی سرزمین سمجھا جاتا تھا۔ آج کل کے دور کا جیگور بھی اس علاقے میں پایا جاتا ہے اور اس علاقے کے جنگل کا بادشاہ مانا جاتا ہے۔ اس کی سپیڈ 80 کلومیٹر پر آور ہے اور وزن 56 سے 96 kg تک ہوتا ہے۔ جیگور کی بائٹ فورس آج کل کی تمام بگ کیٹس اور لینڈ اینیملز میں سے سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی بائٹ فورس 200 پاؤنڈ پر سکوائر انچ یعنی 100 kg پر سکوائر انچ ہے۔ جائنٹ جیگور کے لمز اور ٹیلز آج کل کے جیگور کی بنسبت کافی لمبے تھے۔ یہ آج کل کے دور کے لائن اور ٹائیگر کے برابر جتنے بڑے تھے، مگر ان کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ طاقتور تھے اپنی زیادہ بائٹ فورس کی وجہ سے۔ یہ بھی 11,000 ایئرز پہلے لاسٹ آئس ایج کے دوران ایکسٹنکٹ ہو چکے ہیں۔ آن نمبر 7 از یورپین جیگور۔ یورپین جیگور کا وزن 210 kg کے آس پاس تھا۔ اس کا دوسرا نام پینتھیرا ہے۔ آج کل کا جیگور اس کی نسل میں سے نہیں ہے، بلکہ یورپین جیگور کی خصوصیات ٹائیگر سے ملتی جلتی تھی۔ یہ اپنی ظاہری صورت کے اعتبار سے بڑا خونخوار، خوفناک اور فیروشس جانور مانا جاتا تھا اور یورپین فوڈ چین میں ٹاپ پر تھا۔ لگ بھگ 1.5 ملین ایئرز پہلے اس کے فاسلز جرمنی، فرانس، انگلینڈ، اسپین اور نیدرلینڈ سے ڈسکور ہو چکے ہیں۔ پلیز پریس لائک بٹن اینڈ ڈونٹ forget to subscribe the channel and press the bell icon for getting updates of every new upcoming video. On number 6 cave lion. cave lion کا وزن 300 kg کے آس پاس تھا۔ cave lion عام ببر شیر کی طرح لگتا تھا اور یہ اسی کی نسل میں سے مانا جاتا ہے۔ یہ دور حاضر کے سائبیرین ٹائیگر کی جسامت کے برابر تھا۔ یہ لاسٹ آئس ایج کے دوران بہت زیادہ خونخوار اور خطرناک تصور کیے جانے والا جانور ہے، اور اس بات کا ایویڈنس ہمیں پری ہسٹورک ہیومن سیولائزیشن سے ملتا ہے۔ بہت سی کیو لائن کی پینٹنگ اب تک فاؤنڈ ہو چکی ہیں جو اس کی گردن کے گرد بالوں کو واضح طور پر شو کرتی ہیں، جسٹ سملر ٹو دا ماڈرن ڈیز ٹائیگر۔ یہ
नस्ल भी 10,000 साल पहले मादूम हो चुकी है। ऑन नंबर 5, होमोथेरियन सीरम। होमोथेरियन सीरम 400 केजी से ऊपर के वजन का था। ये वाहिद बिग कैट की किस्म है जो अफ्रीका, एशिया, यूरोप, साउथ और नॉर्थ अमेरिका में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल मानी जाती है, क्योंकि ये हर तरह के माहौल और मौसम में सरवाइव कर सकती थी। इस वजह से ये नस्ल भी 10,000 साल पहले मादूम हो चुकी है। ऑन नंबर 4, मकैरिडस एफेनिस्टस। इसका वजन अप टू 500 केजी था। ये स्मिलोडॉन अपने क्लासिक सैबरटूथ्स की वजह से मशहूर है, लेकिन इसकी छोटी दुम और बॉडी फिगर एक्चुअल टाइगर से बहुत मुख्तलिफ था। बहरहाल मकैरिडस सैबरटूथ टाइगर से बहुत ज्यादा प्रिटी था। ये तनासुब के लिहाज से बिल्कुल टाइगर की तरह लगता था। इसकी दुम भी बिल्कुल टाइगर जैसी थी, मगर इसकी जिल्द पर स्ट्राइप, स्पॉट्स और फर मार्किंग का पता लगाना बहुत मुश्किल है कि आया वो किस पैटर्न के थे। इसके बाकियात चाड अफ्रीका में दरियाफ्त हो चुके हैं, जो जाहिर करते हैं कि ये बिग कैट्स में बहुत ज्यादा बड़ा साइज रखते थे, यानी एक घोड़े के आसपास के साइज के थे। ये अपना शिकार हाथी और गैंडे को और इन जैसे बड़े बड़े जानवरों को बनाते थे। इंसान के जमीन पर कदम रखने से पहले ही ये मादूम हो चुके थे। ऑन नंबर 3 इस अमेरिकन लॉयन। अमेरिकन लॉयन का वजन 510 केजी तक था। एक्सटिंक्ट बिग कैट स्पीसीज में स्मिलोडॉन के बाद सबसे ज्यादा मशहूर अमेरिकन लॉयन है। ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका में रहता था। इसका साइंसी नेम पैंथेरा एट्रोक्स है। ये भी 11,000 ईयर्स पहले लास्ट आइस एज के दौरान मादूम हो चुके हैं। आइस एज के दौरान नॉर्थ अमेरिका में ये सबसे बड़े साइज की कैट थी। ये अपने से कई गुना बड़े जानवर का शिकार आसानी से कर लेते थे। इसके बावजूद ये सैबरटूथ से कंपटीशन को अवॉइड ही करते थे। ऑन नंबर 2, प्लिस्टोशियन टाइगर। प्लिस्टोशियन टाइगर को नगैंडन टाइगर भी कहा जाता है। नगैंडन टाइगर 490 केजी से ऊपर के टाइगर थे। इसकी बाकियात गैर वाज़ेह तौर पर फाउंड हुई हैं। ये कोई अलहदा नस्ल का जानवर नहीं है, बल्कि मॉडर्न डे के टाइगर का अर्ली वर्जन है। काफी बड़े साइज का होने की वजह से इसको खुराक का कोई मसला दरपेश नहीं होता था। इसकी बाकियात अब तक रशिया से, चाइना और जावा से दरियाफ्त हो चुकी हैं। ये टाइगर टॉप के बड़े साइज के कैट्स में शुमार होते हैं। ऑन नंबर 1, स्मिलोडॉन पॉपुलेटर। स्मिलोडॉन पॉपुलेटर का वजन 500 केजी से ऊपर था। ये सबसे ज्यादा फेमस प्री हिस्टोरिक कैट में शुमार होते हैं। ये बिग कैट्स में सबसे बड़ा होने के दावेदार समझे जाते हैं और नॉर्थ साउथ अमेरिका में कुल 3 स्मिलोडॉन कैट पाई जाती थीं, जिनमें सबसे छोटी ग्रेसिलिस और उससे बड़ी फेटालिस जो दौरे हाजिर के अफ्रीकन लॉयन जितनी थी, और तीसरी सबसे बड़ी स्मिलोडॉन पॉपुलेटर की नस्ल थी। स्मिलोडॉन पॉपुलेटर आजकल की बिग कैट्स की तरह ज्यादा फुर्तीले नहीं थे, मगर एबनॉर्मली पावरफुल थे और मोटी स्किन और मजबूत लिम्स और मजबूत नेक वाले थे, और इनके क्लॉज भी ज्यादा लंबे थे। इनके फ्रंट वाले टीथ बिल्कुल फैंग्स की तरह थे, क्योंकि ये दोनों दांत बिल्कुल सांप के फैंग्स से मुशाबत रखते हैं, इसीलिए इनको फैंग्स बोलना गलत नहीं होगा, मगर जबड़े से बाहर की जानिब होते थे। स्मिलोडॉन को सुपर प्रेडेटर भी कहा जाता है। ये भी 10,000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी इनका सामना इंसानों से अक्सर होता रहता था।